आज डॉक्टर माहिर बलोच और बीवाईसी की मरकजी रहनुमा बीवाईसी की मरकजी रहनुमा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किए गए थे, उनको इंतज़ार दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें गुलजादी और बीबू बलोच बीबरग और दूसरे शाहजी शिबुतुल्लाह शाह और माहिर बलोच शामिल थी। जिसमें इंतज़ार दहशतगर्दी कोर्ट ने आज माहिर बलोच को 3 MPO केस से सभी बीवाईसी के कारकुनान और मरकजी रहनुमाओं को बाइज्जत बरी करके और उनके से ख़त्म करके उनका केस और दीगर दहशतगर्दी FIR है माहिर बलोच के ऊपर झूठी जो काटी गई थी उनमें गिरफ्तार करके 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस को दे दिया है। ये बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में जो बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये हमें खबर बुरी लगी है कि आज बीवाईसी के रहनुमाओं को फिर दोबारा जेल के हवाले किया और पुलिस रिमांड देकर पुलिस के हवाले किया, क्योंकि इन बलोचों के ऊपर तशद्दुद और तजलील और माओं बेटियों के ऊपर जो पाबंदियां, गिरफ्तारियां, दुपट्टे खींचना, ये 70 सालों से होता हुआ आ रहा है। बलोचों की तजलील इस हुकूमत में हुआ है और होता हुआ आ रहा है। इसीलिए कोई अच्छा काम और अच्छा हुक्मरान आना चाहिए, लेकिन रियासत इस पे डटी हुई है कि बलोचों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद, बर्बरियत, जो बलोचिस्तान में बलोच मिसिंग पर्सन है, उनकी तादाद जो है 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। आए रोज़ बलोचिस्तान के बलोचों को लापता किया जाता है, फिर उनको मिसिंग करके उनकी मशक़शुदा लाशें भेजी जाती हैं, और ये वाहिद तंजीम थी डॉक्टर माहिर बलोच की BYC बलोच यकजहती कमेटी, यानी कि यही तंजीम उनके लिए आवाज़ उठाती थी। उस आवाज़ इस तंजीम ने शुरुआत से गुमशुदा और लापता अफराद और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो वहाँ जुल्म होता था बलोचों के साथ, उन आवाज़ को उजागर करने के लिए डॉक्टर माहिर बलोच ने दिन रात एक की, BYC के पूरे क़यादत ने दिन रात एक की, और उसके समेत सफ़े अव्वल में डॉक्टर माहिर बलोच थी। तो डॉक्टर माहिर बलोच ने यहाँ से कोयटा और बलूचिस्तान से पैदल लॉन्ग मार्च की और 25-30 दिनों के बाद जाकर इस्लामाबाद पहुंची। भी मुतालबा यही था कि उन लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, लेकिन लापता अफराद के लिए इस टाइम तक जो खासा तवाज़न आवाज़ थी, जो हुकूमत के सफ़ों में गूंजने वाली आवाज़ थी, उनको और उनके ज़मीर को झंझोड़ने वाली आवाज़ थी, वो डॉक्टर माहिर बलोच थी। डॉक्टर माहिर बलोच के आवाज़ से डर कर डॉक्टर माहिर बलोच के ऊपर झूठे मुकदमे, कई और केसेस डाले गए हैं, जिनमें ATC कोर्ट के जो 780A के कलम लगाकर और मुल्क के बगावत के केसेस और दीगर केसेस डॉक्टर माहिर बलोच के ऊपर बनाकर डॉक्टर माहिर बलोच को कैद में रखा गया। जब डॉक्टर माहिर बलोच निकली, उन लापता अफराद के लाशों के लिए जब कोयटा में एक्सप्रेस पे हमला हुआ, वहाँ हमले में जो मारे जाने वाले दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों के लाशों को पहले ही पुलिस ठिकाने लगा चुका था और वहाँ उनको दफनाया गया था। ये जो 25 लाशें कोटा अस्पताल में आई थी, डॉक्टर माहिर बलोच का कहना यह है कि मैं उन लाशों का मुतालबा करता था, उनकी शनाख्त जाहिर करो। जो दहशतगर्द थे उनका तो हमें पता था, तो जिन दहशतगर्दों को मारा गया था उनकी तो शनाख्त हो चुकी थी, उनके तो तस्वीरें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनी हुई थी। जो नए डेड बॉडी लाए गए थे 25, उनको उनका पता ही नहीं था, उनका डेटा हुकूमत या अस्पताल इंतजामिया शो करने के लिए तैयार ही नहीं था। डॉक्टर माहिर बलोच का कहना यह है कि
ہم نے جب مطالبہ کیا کہ ہاسپٹل میں جو 25 مشق شدہ لاشیں آئی ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ BLA کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، وہ جو ایکسپریس ریلوے کے حملے میں مارے گئے جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا، تو یہ وہ ہیں۔ تو ہم نے مطالبہ کیا، وہ تو آپ نے میڈیا کے سامنے ظاہر کیے تھے، ان کے جو چہرے تھے واضح تھے۔ یہ 25 وہ آپ 12 بتا رہے تھے، یہ 25 لاشیں ہیں۔ دیگر جو لاشیں ہیں ان کی شناخت کی جائے، ہمیں اجازت دی جائے، یا ان کا ڈیٹا شیئر کیا جائے، پبلک کیا جائے، تاکہ کیونکہ 50,000 سے زائد جو لوگ ہیں بلوچستان سے اغوا ہیں، لاپتہ ہیں، ان کا پتہ چل سکے، کیونکہ ان کے جو ہیں لواحقین اپنے پیاروں کو لے جا کر صحیح طریقے سے دفن اور کفن کا بندوبست کریں، تاکہ ان کو یہ تو تسلی ہوگا، سکون ہوگا کہ ہمارے جو یہ گمشدہ افراد تھے یہ مارے جا چکے ہیں۔ لیکن حکومت اور بلوچستان حکومت ٹس سے بس نہ ہوئی، لیکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو کوئٹہ پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ پھر 3MPO تحت گرفتاری ظاہر کی، پہلے تو ایک رات لاپتہ کر دیا، اور لاپتائی کے بعد جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حق میں ریلیاں احتجاجوں نے زور پکڑا، ان احتجاجوں کی بدولت انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ظاہر کر کے اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو 3MPO کے تحت گرفتار کیا، اور بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، سبت اللہ شاہ جی اور دیگر بیبرک بلوچ دیگر بلوچ یکجہتی کے گلزادی اور دیگر بلوچ یکجہتی کے ممبران اور کارکنان کو اٹھا کر جیلوں میں بند کیا، اور 3MPO تحت ان کی گرفتاری ظاہر کی، حتیٰ کہ 3 مہینے گزرنے کے باوجود آج 15 روز گزر چکے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بلا جواز گرفتار کر کے دکھایا جا رہا تھا، کیونکہ 15 اور 20 روز گزر چکے ہیں جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی 3MPO تحت گرفتاری جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن حکومت کا مرضی ہے تو جیسا کر کے دکھائے، وہ ان کا مرضی ہے، ظلم کرے عوام پہ اور عوام کو کچھ نہ دے بھی ان کی مرضی ہے، کیونکہ طاقت حکومت کی چلتی ہے، عوام کی نہیں۔ یہ بازو کے زور پہ حکومت آئی ہے، فارم 47 کا پیداوار حکومت ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو آج انہوں نے انتداد دہشت گردی کورٹ میں پیش کر کے 3MPO کا کیس ختم کر کے دیگر ATC اور 7ATA کے کیسوں میں گرفتار کر کے ریمانڈ میں 10 روزہ ریمانڈ میں جیل بھیج دیا اور پولیس کے حوالے کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔